Bonjour, aujourd'hui on va faire un exercice concernant les travaux d'inventaire et on va se concentrer sur la première partie sur les amortissements. عندنا document 1 extrait de la balance avant inventaire au 31/12/2010 avant inventaire يعني les amortissements ديال l'année en cours 2010 باقي ما تحسبوش. Les amortissements اللي عندي l'amortissement de matériel et outillage اللي يساوي واحد 17550. Les documents عندي document de fait information relative à certains immobilisations amortissables. عندي les frais d'augmentation, matériel et outillage, transport. Et عندي le matériel outillage, il va être cédé في l'année en cours, يعني في l'année 2010. غادي نمشيو les informations ou bien les questions. Déterminer la valeur d'entrée de matériel et outillage. حنا كنعرفوا pour trouver l'amortissement كناخذوا la valeur d'origine كنضربوها في le temps في la durée كتعطيني l'amortissement. هنا ما عنديش la valeur d'origine, عندي juste les amortissements ديال matériel et outillage. عندنا matériel et outillage la date d'entrée ديالو هو le 19/7/2005 et l'amortissement total jusqu'à le 31/12/2009 2009 ماشي 2010 2009 حيت 2010 l'amortissement ديالها مازال ما تحسباتش. donc jusqu'à le 31/12/2009 هي 17550. Donc, plus un taux de 10%, اللي هو 100 divisé par 10 ans, il est 10%. Donc, أنا كنعرف بلي إلا بغيت l'amortissement كناخد la valeur d'origine في le taux في la durée. دابا غادي ناخد le contraire, غادي ناخد l'amortissement غادي نديفيزيها par le taux اللي هو 10% في la durée. La durée هي من le 19/7/2005 حتى le 31/12/2009. La durée غادي تساوي لي 54 jours. Donc la valeur d'origine ou bien l'amortissement normalement كتساوي la valeur d'origine في le taux في la durée. هنا الا بغيت la valeur d'origine كناخد l'amortissement كنديفيزيها par 10. هنا راه ماشي 12, هنا راه كنديفيزيها par 10%, كنديفيزيها par 10% في 12 على في 54 على 12 كتعطيني 239 ألف درهم. جو رابيل كناخد 17550 كنديفيزيها, هنا هاد لا فورمول راها غلط, كناخد 17550 كنديفيزيها بار كنديفيزيها بار 10% في 54 على 12 كتعطيني 239 ألف درهم. La deuxième question, compléter l'extrait du plan d'amortissement de matériel de transport. On va voir l'extrait du plan d'amortissement de matériel de transport. Voilà, il indique la valeur d'origine ou bien la valeur du début de période, il y a 150 ألف درهم. Là, on va voir les informations complémentaires du matériel de transport. Il a été acheté le 15/5/2008 selon le mode dégressif, amortissable sur 5 ans, le coefficient de يعني غادي ناخد 100 غادي نديفيزيها بار 5 غتعطيني 20%, غادي نضربها في جوج غتعطيني 40% هو لو مود ديغريسيف ديالي. البروغاتا اللي غادي نحسب عليها 2008 هي من لو موا 5 حتى لو 31/12/2008 يعني 8 موا. دونك كناخد 150 ألف درهم كنضربها في 40%, كنضربها في 8 كنقسمها على 12 كتعطيني 40 ألف درهم لانويتي. دونك لانويتي هي الكيمي دامورتيسمون. كناخد لا فالور دوريجين كنقص منها لامورتيسمون كتعطيني لا فينا. دونك لا فينا كنرجعها ل 2009 هي اللي كنبدا فيها 2009 كتولي هي لا فالور دوريجين ديال 2009 غنضربها في 40% يعني عندي لاني كومبليت غنضربها في 40% غتعطيني 44 ألف درهم. 44 ألف درهم بلس 40 ألف درهم غتعطيني كيميل دامورتيسمون ديال 84 ألف درهم. كناخد 110 ألاف درهم كنحيد منها 44 ألف درهم كتعطيني 66 ألف درهم. هاد 66 ألف درهم هي اللي غادي نحسب بها لامورتيسمون ديال لاني اونكور اللي هي 2010. فوالا. La troisième question, calculer les amortissements ou bien les dotations aux amortissements de l'exercice 2010. غادي نشوف les immobilisations اللي عندي في la société. عندي frais d'augmentation de capital, عندي le matériel et outillage, عندي matériel de transport. On va commencer par les frais d'augmentation de capital. عندي la valeur d'entrée هي 35 ألف درهم. Il a été engagé le 7/8/2010. هنا spécialement les frais d'augmentation de capital ou bien les frais en valeur ملي كيتانجاجاو soit au cours de l'exercice ou bien avant la fin de l'exercice كناخذوا l'exercice total يعني كناخذوا l'année totalement كنامورتيوها.
ما كناخدش زعما لو بروغاتا من المواد اوت حتى لا فان ديال 2010 كناخد لاني كومبليت. دونك غناخدو 35000 درهم غنضربوها في 20% اللي هي 100 ديفيزي بار 5 غتعطيني فوالا غتعطيني دوغتاسيون دي فري دوغمونطاسيون كابيتال 35000 درهم. عندنا 35000 درهم في 20 غتعطيني 7000 درهم. Deuxième amortissement ou bien deuxième immobilisation qu'on va l'amortir, il y a le matériel et outillage. Il va être cédé, il nous a dit, il va être cédé le 39-2010. Le 39-2010. Donc, un an. Pour calculer, on a la valeur d'origine. On a la valeur d'origine اللي لقيناها هنا قبيله 239000 درهم. غنضربها في 9 mois tant que elle va غتبقى معايا 9 mois كنضربها في البورسونتاج اللي هو 10% كتعطيني امورتيسمون ديال 17925. concernant matériel de transport déjà حنا حسبنا l'année 2008 et 2009. l'année 2010 غناخذوا لا فينا 66000 غنضربها في 40% tant que مازال 40% كبر من لو تو كونستون. يعني غادي ناخذ 66000 درهم غنضربها في 40% غتعطيني 26400. Voilà. Troisième question. Passer au journal les écritures relatives aux amortissements. Donc, عندي tout d'abord les dotations d'immobilisation non valeur 7000 درهم l'augmentation de capital. عندي les dotations des immobilisations corporelles اللي هما الماتيريال دو ترونسبور بلس الماتيريال اوتياج هي 44325. après كناخذ l'amortissement ديال frais d'augmentation de capital plus le matériel et outillage plus l'amortissement de matériel de transport libellé dotation de l'amortissement de l'exercice 2010. Quatrième question, ou bien troisième question A, ou bien B. Nous avons déjà traité A. On va traiter B maintenant. Calculer ou bien enregistrer au journal la sortie de matériel et outillage CD et justifier par les calculs. هنا قال لي أن le matériel et outillage il a été cédé le 39-2010. Donc خاصني نحسب le cumul d'amortissement. عندي l'amortissement jusqu'à le 31-12-2009 هي 107550. غنزيد عليها l'amortissement ديال l'année 2010 باش يعطيني le cumul d'amortissement. Voilà. Donc le cumul d'amortissement غناخذ 107550 plus 17925 اللي لقينا في l'amortissement annuel l'année en cours. كناخذوا on doit solder la classe 2 ديال الماتيريال اوتياج بلا فالور دوريجين 239000. يعني solديت لا كلاس 2 اللي كانت ديبيتور ولات اون كريدي 239000 لا فالور دوريجين اللي لقينا. كنقصوا منها الكيمول دامورتيسمون اللي هو 125000 درهم و475 كتعطينا لا في ان لا فينا دي زيموبيليزاسيون سي دي كلاس 6. Dernière question, complétez l'extrait du tableau des amortissements annexe 2. عندي l'extrait du tableau. Donc je vais utiliser les frais préliminaires, je vais utiliser les immobilisations corporelles, les installations techniques et le matériel de transport. هنا ما عنديش le début يعني c'est la première fois حيت il a été engagé في 2010. يعني غادي ندير الدوتاسيون ديالي هي 7000 درهم. فوالا هنا درنا 7000 درهم في لي فري بريليمينير هو الكيميو دامورتيسمون في لا فان داني. هنا عندي لي انستالاسيون تكنيك ماتيريال اوتياج عندي لامورتيسمون ديالها هي شحال لامورتيسمون ديال ديبي ديكزيرسيس هي 107550 107550 كنزيد عليها الدوتاسيون دو ليكزيرسيس ديال 17925 يعني ديال الماتيريال اوتياج ها هي 17925 كنقص منها لا سورتي يعني ان ملي كنخرج لي زيموبيليزاسيون جو دوا
calculer ou bien je dois solder les amortissements. هي 125475 في les immobilisations في les amortissements des immobilisations CD 125000. يعني إلا جمعت 107000 زائد 17000 نقسم على 125000 فتعطيني زيرو. فوالا. Rebonjour, toujours dans les travaux de fin d'exercice, on va traiter aujourd'hui un exercice concernant les provisions et les travaux de régularisation. Alors on va voir les informations concernant tout d'abord les provisions. عندنا remplir l'état des créances client, remplir l'état des créances client annexe 3. On va voir annexe 3. Donc annexe 3, il est comme ça. غادي نمشيو les informations. قال لي مسيو بدر عنده واحد لا كريونس في لو 1 2010 ديال 100800. La provision constituée en 2009 هي 50400. Le règlement en 2010 72000. L'entreprise estime perdre 30% du solde. دونك هنا انا ديجا درت واحد بروفيزيون في 2009 دونك انا خدام في 2010 دونك انا خدام في 2010 انا درت واحد بروفيزيون في 2009 هاد لو كليون غادي يخلصني في 2010 في واحد 72000 درهم و لو ريست نقدر يمشي ليا في 30% ديالو. دونك سكو جي فيغ هو غادي ناخذ هاد 100000 درهم و 800 غنحيد منها الريغلومون كيل ما ريغلي 72000 درهم غنقسمها على 1.2 حيت لي بروفيزيون يكونوا اون نور تاكس يعني جو دوا لي ديفيزي اون سور 2 1.2 غتعطيني جو ريفي 100000 درهم و 800 موان 72000 درهم نقسمها على 1.2 غتعطيني 24000 درهم. هنا قال لي لونتربريز استيم بيردر 30% دو سولد دونك غادي نضربها في 30% غتعطيني في 30% غتعطيني اون بروفيزيون ديال 7200. انا ديجا كانت عندي واحد البروفيزيون ديال 50000 دابا ولات عندي بروفيزيون غير ديال 7200 دونك كاين واحد الغوبريز يعني البروفيزيون هبطات. الكوريكسيون فوالا 100000 درهم و 800 دونك لوغ تاكس ابري ديدكسيون لهذيك الريغلومون يعني 100000 و 800 حيدنا من 270000 قسمنا على 1.2 كنضربوها في 30% تعطيني 7200. 7200 غادي نكومباريها مع البروفيزيون ديال 2009 يعني الي موان كو 2009 دونك كاين واحد الغوبريز ديال لا ديفيرونس اللي هو 43200 يعني البروفيزيون هبطات عندي. دوزيام كليون قال لي حمدي عنده واحد كريونس ديال 12960 لونتربريز اسبير récupérer 65% de la créance يعني غادي ترجع واحد 65% ديال لي كريونس. cela veut dire que la société elle va perdre واحد 35% ديال لا كريونس. دونك tout d'abord غادي ناخذ هاد 12960 نقسمها على 1.2 كنضربها في 35% غادي تعطيني 12000 غتعطيني اون نور تاكس 10800 غنضربها في 35% تعطيني 3780 دونك il s'agit d'une dotation حيت هو ما كانش عنده ديجا واحد بروفيزيون باش نكومباريها دونك عنده دوتاسيون ديال 3780. troisième client que nous avons عندنا مادموزيل الزهرة عندها واحد كريونس ديال 17280 il est devenu insolvable يعني ما غاديش تخلصني في لا كريونس ما كايناش بروفيزيون دونك ديريكتومون il est devenu la créance est devenue irrécouvrable يعني ما غترجعش ليا. Donc directement je dois annuler هاد la créance en hors taxe يعني 14400. Voilà la dotation ديال l'année عندي 3780 les reprises عندي 43200. La deuxième question remplir l'état du titre annexe 4. L'état du titre annexe 4 عندي tout d'abord les titres de participation عندي le nombre 360 prix d'achat 840 le cours boursière ديال le 31/12/2010 816 بعت منهم واحد 150 لي تي في بي عندي 285 تيتر البري داشا ديالهم 465 le cours boursière هو 444 في le 31/12/2010 et le nombre de titres cédés هو 135. هنا je dois savoir ان les titres de participation le prix d'achat global ديالهم هو 3200 2400
ياك و لي TVP البري داشي ديالهم هو 68400. لي بروفيزيون ديال 2009 ديال لي تيتر دو بارتيسيباسيون هي 6480 و لي بروفيزيون ديال لي TVP ديال 2009 هي 1140. اون فا فوار فاش غادي تنفعنا هاد البروفيزيون ديال 2009 وهاد البروفيزيون ديال 2009 ديال لي TVP. هنا ils nous ont demandé de remplir هاد l'état هادي. Donc tout d'abord on va aller étape par étape. On va commencer par les TP. عندي 360 عندي les nombres des titres سيدي هو 150. tout d'abord خصني انولي هاد 150 يعني خصني انولي البروفيزيون ديال هاد 100 هاد 150. باش غادي انولي البروفيزيون ديال هاد 150 خصني ناخذ البروفيزيون ديال 2009. فوالا هنا 6480 دونك كناخذ 6480 يعني البروفيزيون ديال 2009 كنديفيزيها باغ لو نومبر داكسيون 3000 يعني جو مو رابيل با 6480 كنقسمها على 360 كتعطيني 18 درهم. يعني ان العام اللي فات لا فالور ديال لو تيتر هبطات ب 18 درهم. هاد 18 درهم كنضربها في 150 كتعطيني 2700. دونك جو دو انولي لا بروفيزيون ديال هاد 150 تيتر حيت غادي تباعو. دونك جو سوي اوبليجي دانولي لا بروفيزيون ديالهم. لو طابلو ديالنا ديال لي تي بي عندي لي تيتر دو بارتيسيباسيون لي سي دي 150 درهم. بروفيزيون ديال 2009 2700 يعني جو دوا لانولي ريبريز. concernant l'année ou bien concernant le reste ديال لي تي في بي ديال لي تي بي 150 اللي حيدناها من 360 غتعطيني 210. دونك كيف قلنا العام اللي فات لي تي بي هبطوا ب 18 درهم. خدينا كيف قلنا 6480 قسمناها على 360 غادي 18 درهم. دونك 360 دونك هاد 18 درهم غنضربها في 360 ناقص 150 هي 110. دونك نضربها في 100 210 غتعطيني 3780. يعني البروفيزيون ديال 2009 ديال 210 ديال لي زاكسيون هي 3780 3780 فوالا. دونك دابا خصني نحسب البروفيزيون ديال هاد العام. البروفيزيون ديال 2010 قال لي هو ان البري داشا شريناها ب 840 ولكن ولات تساويه دابا 816. دونك غناخذ 840 نحيد منها 816 غتعطيني 24. هاد 24 ما غاديش نضربها في 360 كامله حيت 360 خرجت منها واحد 150. غنضربها جوست في 210 غتعطيني 5040 تعطيني 5040 فوالا. دونك بحال هذيك 24 ضربتها في هذيك 24 ضربتها في 210 عطاتني 5040. هنا البروفيزيون في 2009 كانت 3000 في 2010 ولات 5000 يعني طلعت. يعني يساجي دون دوتاسيون كندير لا ديفيرونس تعطيني 1260. La même chose qu'on va faire avec les titres et valeurs des placements. عندي لي تي في بي ساويين 200 عندي لو نومبر ديال لي تي في بي 285. البري داشا ديالهم 465. لو كور ديال 31 12 2010 444. هاد 285 تبعت منها 135. لا درنا لا ديفيرونس 285 حيدنا منها 135 يعني لا سوسيتي غتبقى فيها 150. هنا باش نانولي هاد لي تي في بي نانولي البروفيزيون ديال هاد لي تي في بي كنمشي ناخذ البروفيزيون ديال 2009 هي 1140 كنقسمها على لو نومبر ديال لي تي في بي اللي عندي كنقسمها على 285 كتعطيني 4 دراهم. يعني cela veut dire que l'année précédente les TVP ils ont été diminués de 4 dirhams par action. يعني كل اكسيون هبطات منها 4 دراهم. كناخذ 285 كنحيد منها او بيان كناخذ 135 كنضربها في 4 دراهم. يعني جو دوا انولي 540 درهم ديال لي تي في بي. دونك les TVP CD 135 540 il a été cédé. Donc provision ديال 2009 je dois faire une annulation يعني reprise 540 باش خرجوا. قلنا بقات لينا في لا سوسيتي 150 اكسيون. هاد 150 اكسيون غنضربها في 40 غتعطيني 600 درهم. concernant provision ديال 2010 كنمشيو لو طابلو عندي لا فالور بري داشا ديال لي تي في بي 456. دونك لا فالور
بورسيير ديال الاكسيون ولا تساوي 444 يعني هبطات يعني الا درنا 456 ناقص 444 غتعطيني 12 درهم هبطات ب 12 درهم هاد 12 درهم غنضربوها في 150 اكسيون اللي بقات في لا سوسيتي غتعطيني 1800 البروفيزيون في 2006 2009 كانت 600 في 2010 ولات 1800 دونك il s'agit d'une dotation يعني une augmentation ديال les provisions avec un montant de 1200 voilà. Prochaine question, passer au journal les écritures relatives aux travaux ou bien des écritures relatives de régularisation. عندي tout d'abord les terrains. خاصنا نمشيو نشوفوا les informations ديال le terrain. Ils nous ont dit ici que les autorités de la ville de Casablanca ont dévoilé le projet de trajet de circulation de tramway. La voie ferait risque à traverser un terrain appartenant à l'entreprise. Selon l'avis d'un expert, une dépréciation non courante de 250 000 dirhams est prévoir. هنا les autorités de la ville de Casablanca غادي يبداو واحد des aménagements ديال trajet ديال circulation de tramway. Donc notre expert il nous a demandé de faire une dépréciation non courante ديال le terrain اللي غادي يدوز عليه هاد les travaux هاد. يعني le terrain غادي تهبط la valeur ديالو بهاد le montant. Donc انا je dois faire une provision. Terrain, je fais une dotation non courante, يعني non courante. ملي كنقول non courante c'est quelque chose qui vient tout à coup يعني كيجي فجأة يعني non courante de produit de non courante يعني ما دخلش aussi في ما دخلش في le cycle d'exploitation de la société. يعني dotation non courante ou provision pour dépréciation de l'actif immobilisé ديال le terrain. En revanche, provision pour dépréciation des immobilisations corporelles avec un montant de 250 000 dirhams. Après, ils nous ont demandé de faire le journal des TP et TVP. Donc, nous avons déjà le tableau. Une dotation, ou bien une reprise d'IL 2700 et une dotation d'IL 1260 plus l'écriture d'IL la session. يعني les TP كتكون فيهم normalement 3 écritures comptables. كناخذوا les dotations des immobilisations des financières TP يعني 1260 après كنديروا الريبريز ديالنا ديال 2700 ديال هذيك 150 اكسيون اللي خرجات et la cession la valeur la VNA des immobilisations CD plus les titres en classe 2 titres de participation. هنا بشحال تباعوا نورمالمون نشوفوا les informations بشحال تباعوا هنا ما قالش لينا بشحال تباعوا لي هنا ما قالوش لينا بشحال تباعوا لي تي بي دونك 126000 درهم سورتي دي زاكسيون يعني 126000 درهم هنا غادي ناخذ 150 اكسيون غنضربوها في نورمالمون خاصنا نضربوها في لا فالور ديال لاشا يعني بشحال خرج لا فالور داشا ديال لي تي بي هي 840 درهم كتعطيني 126000 درهم يعني انا باش نخرج لي تي بي من لا سوسيتي خاصني نخرجهم بلا فالور دوريجين ديالهم يعني كناخذ 150 اكسيون ديال اللي غادي تتباع كنضربها في 840 البري داشا كتعطيني 126000 درهم voilà sortie des actions concernant le TVP je dois faire la dotation ديال 1200 يعني 1200 اللي عندي je dois faire la dotation ديالها plus le reprise ديال 540 reprise de l'exercice. Maintenant, on va faire la comptabilisation des stocks. كنمشيو les informations initiales اللي عندي قال لي عندي واحد ستوك de matière première هذا il s'appelle un stock initial يعني باش بدات لا سوسيتي stock initial ديال 31 ديال le mois 10 ديال l'année 2010 هو le stock final ديال l'année 2009 donc كناخذ stock matière première je dois faire l'annulation ديال stock initial يعني خصني annuler هذيك 633000 dirhams l'annulation au 01 2010 voilà ou bien en 31 c'est pareil variation de stock et en crédit classe 3 matière première annulation de stock initial de matière première et bien évidemment كاينه واحد la provision je dois l'annuler قال لي provision pour dépréciation des matières premières je dois annuler هاد البروفيزيون علاش حيت في les informations
قال لي l'inventaire 2010 fait état d'un stock de matières premières 946 ألف درهم. هاد 946 ألف درهم هي ستوك فينال. une dépréciation ديال 98 ألف درهم و500 et prévoir. يعني je dois annuler stock initial, je dois faire reprise ديال هاد 39240 et je dois faire la constatation ديال هاد le stock plus une dotation ديال هاد le stock. Donc, j'ai annulé 633 500 stock initial. J'ai annulé ou bien j'ai fait une reprise de la provision initiale اللي عندي. Et je fais la constatation du stock final 946 ألف درهم que nous avons vu في les informations initiales plus une constatation de la nouvelle provision ديال 98,500. Voilà. L'autre question قال لي la comptabilisation des créances. La comptabilisation des créances. نمشيو لو طابلو دي créances اللي عندنا. هنا نورمالمون عندي اون ريبريز عند الكليون ديال بدر، عندي اون ريبريز. مسيو حمدي عندي واحد لا دوتاسيون او مادموزيل زهرة عندي اون بيرت ايريكوفرابل. يعني هنا مسيو حمدي est devenu la première fois client de te, donc je dois faire le reclassement ديال هاد لو كليون من كليون de te. Tout d'abord خدينا monsieur si je me rappelle bien Monsieur Bader غنديرو Monsieur Bader, oui Monsieur Bader غادي نديرو une reprise ديال 43 ألف درهم و200. Voilà. Provision pour dépréciation client compte rattaché, reprise 43 ألف و200 Monsieur Bader. Après غادي نديرو واحد دوتاسيون ديال Monsieur حمدي 3780 دوتاسيون pour dépréciation 3780. Et غادي ندير الكلاسمون ديال Monsieur حمدي. Monsieur حمدي c'est la première fois qu'il devient un client de te. يعني خاصني نحيدو من client وندي client de te. يعني voilà, je crédite le client et je débite client de te et les sujets car il est devenu litigieux. Après, la dernière cliente s'appelle Zora, elle est devenue irrécouvrable. Donc, la créance totale, je dois annuler la créance d'elle, mademoiselle Zora. Donc, je crédite client, je débite créance irrécouvrable et je débite la TVA facturée qui a été créditée au moment de la vente. Prochaine question. La comptabilisation des provisions pour risques et charges et les charges et produits. هنا provision pour risques et charges de l'exploitation. قال لي la provision pour risque ou bien pour charge à répartir sur plusieurs exercices et est destinée à couvrir le coût de grosses réparations prévues pour 2012. L'entreprise avait décidé de répartir son coût sur 4 exercices à compter de 2008. هنا قال لي كاين واحد provision pour à répartir sur plusieurs exercices est destiné à couvrir le coût d'une grosse réparation. يعني واحد اصلاح كبير كان دارتو الشركه ودارت واحد بروفيزيون عليه اللي غادي تغيبارتي sur 4 ans. غادي نشوف المونطون ديال البروفيزيون pour charge à répartir sur plusieurs exercices هو 80000 درهم. Donc je dois le diviser sur 2. Voilà, provision à charge répartir sur plusieurs exercices. هنا كنديرو dotation provision pour risque et charge. En revanche, je crédite classe 1 provision pour charge à répartir sur plusieurs exercices 40 000 dirhams. هنا crédit classe 1 حيت il s'agit des charges à répartir sur plusieurs exercices, donc à long terme. La régularisation des charges de famille, هنا عندي des timbres fiscaux non encore utilisés sont d'une valeur 3660. ملي تيقول لي non utilisé يعني انني نقدر ما استعملتهمش هذا العام غادي نستعملهم في العام الجاي. يعني il s'agit d'une charge constatée d'avance. Le comptable n'a pas
encore établir la voie relative à une ressource de 13,850 sur les ventes de produits finis du deuxième semestre de l'exercice 2010. TVA au taux de 20%. يعني هنا الكونتable il a oublié de comptabiliser ou bien d'établir la voie à une ressource de 13 850 sur les ventes. Donc là, je dois faire la régularisation. Tout d'abord, on va commencer par les charges des timbres ou bien les droits de timbre. Je débite 3491 charges constatées d'avance en créditant 3660. يعني ان هاد les timbres ما استعملتهمش هاد العام, je dois faire une régularisation, يعني je débite classe 3 et je crédite classe 6. بحال غادي نهبط les charges ب 3660. في le début de l'exercice 2011, je dois faire la contrepartie ديال l'écriture, je dois créditer classe 3 et débiter classe 6. Prochain Prochaine opération, قال لي أن الكونتable ça n'a pas établi le ressort ou bien l'avoir concernant le ressort. Donc je dois faire une régularisation, je dois débiter classe 7 يعني 3 heures par l'entreprise, accordées par l'entreprise, débitant état tes autres comptes créditeurs. هذا le compte كنستعملوه spécialement les comptes de régularisation ou bien les opérations de régularisation. En créditant classe 4, 3 heures accordées à établir. يعني on va les établir l'année prochaine. Donc au début de l'exercice 2011, je dois faire la contrepassation de l'écriture. Voilà.